अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पुरजोश फैमिली। तुर्क मुसलमानों की तारीख ने इस वक्त दुनिया भर को अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया है। तुर्क कबीले के एक चरवाहे से शुरू होने वाली कहानी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों में घर कर लिया और मुस्लिम दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीख को बयान करती हुई सीरीज ने सबको दीवाना बना लिया। तुर्क कबाइल और उनकी बहादुरी के किस्से अब सदियों बहुत से लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे। काई कबीले ने कैसे खुद को एक रियासत में बदल दिया, ये सल्तनत उस्मानिया की तारीख में वाज़ेह तौर पर बयान है। मगर काइयों के अलावा और भी बहुत से बहादुर तुर्क कबाइल मौजूद थे, जिनकी बहादुरी और दलेरी के किस्से तारीख में दर्ज हैं। हमने डीरलिश एटुल सीरीज में ऐसे बहुत से कबाइल देखे थे और फिर कुर्लुश उस्मान सीरीज में भी ऐसा हुआ, लेकिन इन तमाम तुर्क कबाइल के होते हुए जो एटुल गाजी और उस्मान गाजी के इत्तेहादी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कभी उनकी हमायत नहीं करते थे। हमेशा से ही तुर्क कबाइल काइयों के इत्तेहादी रहे थे, मगर दो कबाइल ऐसे हैं जिनके बारे तारीख खुलकर बयान करती है कि उन्होंने न सिर्फ काइयों की बल्कि सल्जोकों और उस्मानियों की भी भरपूर मुखालफत की थी। इसी वजह से ये दो कबाइल सबकी तवज्जो का मरकज हैं। हर कोई उनके बारे जानने में दिलचस्पी का इजहार कर रहा है कि क्यों ये कबाइल इस कदर हरदर्मी का मुजाहरा करते रहे और अजीम सल्तनत उस्मानिया उन्हें काबू कर पाई थी या फिर नहीं। दो बड़े कबाइल गारमिया औलार और कारामा औलार ही हमेशा बगावतों का पेशी खैमा होते थे। खैर, आज की वीडियो में हम गारमिया औलार की तारीखी तफसील बयान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तजस्सुस मद्दाहों के जहन में इसी बात का है कि वो कौन से तुर्क थे जिन्होंने उस्मान गाजी जैसे अजीम लीडर की हमायत नहीं की थी। व्यूअर्स, हम गारमिया औलार की शुरुआत से इख्तिताम तक तमाम तारीख हरफ बहरफ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पर हम गारमिया औलार पर तारीखी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। अगर आप ऐसी और तारीखी वीडियोस देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे चैनल पुरजोश फैमिली को सब्सक्राइब कर दें। गारमिया औलार मद्दाहों के जहनों में बहुत सी उलझन की वजह बना हुआ है, इसलिए उसकी तारीख पर बात करना जरूरी है। गारमिया औलार अनातोलिया की सल्जोक रियासत की टूट फूट के वक्त मगरबी अनातोलिया में कोताहिया में आबाद थे। गारमिया का लफ्ज फारसी जुबान से माखूज है, जिसका मतलब है गरम या फिर गरम पानी का चश्मा। गारमिया कबीले के इलाके के बारे बहुत से मुख्तलिफ राय देखने को मिलती है। ज़िकी वालिद तौगान के मुताबिक ये ओगोस तुर्क ख्वारिज़म में अफशार से ताल्लुक रखते थे। ये किप्चक कैंगली कबाइल से आए थे, जो मंगोलों के हमलों की वजह से अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। जलालुद्दीन ख्वारिज़म की मौत के बाद ये लोग कुछ अर्सा इन जमीनों में रहे, मगर फिर वहाँ से कोताहिया आ गए। यहीं से उन्होंने अपनी पहचान बनाने की भरपूर कोशिशें शुरू की। कोताहिया में किस जगह आकर ये लोग आबाद हुए थे ये तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन तब सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का दौर था और इस वक्त बहुत से तुर्क इन इलाकों में आकर आबाद हो रहे थे। मंगोलों की बर्बरियत की वजह से इन दिनों जो तुर्क यहाँ आकर आबाद हुए उनकी तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब थी। 1277 में गारमिया, जो कि मगरबी अनातोलिया में अनातोलिया के सल्जोकों के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे, उन्हें कोताहिया और उसके गिरदो नवाह के इलाके इक्ता के तौर पर दिए गए। उनकी इन तमाम खिदमात के बदले एक्ता एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत आप मुक्ते की जमीनों पर आजादाना तौर पर रह सकते थे, उसे टैक्स अदा करके। अब यहाँ गारमियानियों ने टैक्स अदा करके सल्जोकों की खिदमत से दस्तबरदारी का फैसला किया। इस दिन से गारमियानी किसी के कंट्रोल में नहीं रहे, बल्कि वो एक खुद मुख्तार ताकतवर कबीले के तौर पर आगे बढ़े। शुरू के दिनों में बहुत से कबाइल के सरदार गारमियानियों के कंट्रोल में रहे, मगर अनातोलिया में मंगोलों के हमले और उनके सल्जोकों पर गालिब आ जाने के बाद से मामलात बिगड़ गए। सरहद पर मौजूद बहुत से तुर्क सरदारों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और अपनी आजादी हासिल कर ली। गारमियानी भी मंगोल और सल्जोक मुश्तरका इंतजाम के खिलाफ थे और उन्होंने भी 1283 में अपनी आजादाना सरदारी का ऐलान किया और सुल्तान मसूद के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए। इसका तज़किरा बाकायदा तौर पर कुर्लुश उस्मान सीरीज में देखने को मिल चुका है, जो सुल्तान के महल पर काबिज होना और उन्हें तख्त से हटाना चाहते थे। 1286 में गारमियानियों ने अशरफ उलर के इलाके गारगुरुम में लूट मार की और उसे तबाह कर दिया। इसके बाद सुल्तान मसूद ने मंगोलों और गारमियानियों के खिलाफ अपनी फौज के साथ पड़ाव किया। यहाँ गारमियानियों के चंद सिपाही मारे गए और बहुत से पकड़े गए। इस दौरान सल्जोक वजीर अता फहरतीन अली कोनिया गया और गारगुरुम में रहा ताकि गारमियानियों को सजा दे सके। जब सुल्तान मसूद को महसूस हुआ कि अब गारमियानी जिन्हें सल्जोकों ने तबाह किया है वो दोबारा से हमलावर नहीं होंगे, तो उन्होंने गारमियानियों पर दबाव कम कर दिया।
اس دوران سلطان مسعود کی فوج کے جو 10 سپاہی گرمیانیوں نے پکڑ لیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے گئے، مگر ان سپاہیوں نے سلجوق فوج اور ریاست کی کمزور حالت کو بیان کر دیا تھا، جس کے بعد فوراً سے ہی گرمیانیوں نے 17 رمضان بدھ کے دن سلجوقی فوج کے خلاف زبردست لڑائی کی اور انہیں شکست دے کر اپنے قیدیوں کو آزاد کروا لیا۔ اسے گرمیانیوں کا سلجوقوں کے خلاف پہلا زبردست وار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1287 میں سلطان مسعود نے پھر سے فوج جمع کر کے گرمیانیوں کے خلاف قدم بڑھائے، مگر اس دفعہ گرمیانیوں نے سامنا ہی نہ کیا۔ سلطان مسعود کیسری واپس گئے اور گرمیانیوں کے ایک صوبے پر حملہ کر کے وہاں لوٹ مار کی اور خوب مال غنیمت حاصل کیا۔ 1288 میں جب سلطان مسعود الخانیوں کے ساتھ تھے تو بدر الدین مراد کونیا میں مصالحت کے لیے آیا۔ بدر الدین یعقوب بے کی بہن کا بیٹا تھا، جو کہ 11واں اولار کا بانی تھا۔ یعقوب بے کے قائیوں سے واضح اختلاف بھی آگے چل کر بیان کریں گے۔ ابھی گرمیانیوں کے سلجوقوں سے اختلاف واضح کر دیتے ہیں۔ یہاں سلطان مسعود کا ایک خاص آدمی کونیا کے باہر بدر الدین مراد سے ملا اور یہ ملاقات قدرے خوشگوار رہی، مگر یہ امن زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ 1289 میں سلجوقوں اور 11واں اولار کے درمیان پھر سے جنگ کی شروعات ہو گئی، یہاں تک کہ سرحد پر موجود سلجوقی امیروں نے بھی زبردست اقدام کیے۔ سردار اعلیٰ عز الدین، جو کہ سلطان مسعود کا خاص تھا، اس نے 11واں اولار کے خلاف زبردست ایکشن لیتے ہوئے حملہ کیا۔ یہ لڑائی دینزی کے قریب ہوئی۔ گرمیانیوں کی فوج کو عز الدین نے پچھاڑ دیا اور بدر الدین یہاں مارا گیا۔ بدر الدین کے سر کو کونیا لا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا، لیکن گرمیانی اس شکست کے بعد بھی پیچھے نہ ہٹے، جبکہ گرمیانوں کے علاقوں میں خوب لوٹ مار کی گئی۔ بعض دفعہ سلجوقی کامیاب رہے اور کبھی گرمیانیوں نے فتح حاصل کی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا اور پھر 1290 کے بعد سے دونوں کے درمیان کسی بڑی لڑائی کا تذکرہ نہ ہوا، کیونکہ سلجوق بھی بہت سے کشیدہ معاملات میں الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت سلجوق زوال کا شکار تھے، جبکہ 11واں اولار کے 11واں اولار سے تضاد سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ سلجوقوں کے ساتھ 11واں اولار کی تاریخ پر تو نظر ڈال چکے ہیں، مگر ان کے قائیوں کے ساتھ تعلقات بیان کرنا باقی ہیں۔ سب ایرطغرل غازی اور عثمان غازی کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ ویورز، تاریخ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 11واں اولار قائیوں کے ساتھ مقابلے میں تھے۔ ایرطغرل بے، جو کہ اپنے قبیلے کے ساتھ سرحد پر موجود تھے، ان کے ہمیشہ گرمیانیوں کے ساتھ اختلافات رہے۔ یعقوب بے، جو کہ 11واں اولار کا پہلا سربراہ تھا، اس کا ایرطغرل غازی سے رشتہ دشمنی پر اتر آیا تھا، جبکہ روم بھی اس دشمنی پر مطمئن تھا، کیونکہ ان کے بھی گرمیانیوں سے تعلقات الجھے ہوئے تھے۔ گرمیانیوں نے بلا چیک قلعے پر حملہ کر کے لوٹ مار کی تھی، لیکن جب ایرطغرل غازی ان زمینوں میں آئے تھے تو یہ سلسلہ تھم گیا تھا اور گرمیانی سردار کا بیٹا ان حملوں سے رک گیا۔ ایرطغرل غازی کی وفات کے بعد بھی وہی دشمنی برقرار رہی جو ایرطغرل غازی اور یعقوب بے کے درمیان تھی۔ گرمیانی سردار کے بیٹے کی عثمان بے سے دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلجوق سلطان کی جانب سے ایسکیشہر عثمان بے کو دے دیا گیا تھا۔ 1313 میں عثمان بے جب ایک قلعے کی فتح کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کارا چائسار اپنے بیٹے اورحان کے حوالے کیا تھا تاکہ گرمیانی حملہ نہ کر دیں۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں کی دشمنی نے کتنی شدت اختیار کر رکھی تھی۔ 1315 میں آخر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے لیے یہ سب اقدام کیے جا رہے تھے۔ گرمیانی سردار کے بیٹے نے عثمان بے کی زمینوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کی، کارا جائسار کے بازار کو تباہ کیا۔ جب اورحان غازی اپنی جگہ سے ہٹ کر ایسکیشہر گئے تھے، اورحان غازی نے یہ سنتے فوراً سے اپنی فوج جمع کی اور واپس آئے۔ اورحان غازی نے یہاں گرمیانیوں کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ وہ بول نہیں سکے۔ ان کے سردار چاودار کے بیٹے کو پکڑ کر فوراً سے قید کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی معاملات ہمیشہ انتشار کا شکار رہے۔ ایسکیشہر کے بازار سے گرمیانیوں کے لوگ ٹیکس لینے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں سے جو وہاں خریداری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس واقعے کے سامنے آنے پر ان ٹیکس لینے والوں کا حساب ہوا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں گرمیانیوں کے عثمانیوں سے اختلافات نے شدت اختیار کر لی۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے گرمیانیوں نے عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھا۔ 1318 میں جب عثمان غازی بوڑھے ہو گئے اور بیمار تھے تو فوج کی کمان اورحان غازی کے پاس تھی۔ انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف ایک حملہ ترتیب دیا، مگر یہ سب ناکام ہو گیا۔ محض گرمیانیوں کے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور اورحان غازی کے رستے میں روڑے اٹکانے پر
1361 में orhan गाजी ने गैरमियानियों के इलाकों की फतह के लिए मंसूबा बंदी की, तो गैरमियानियों ने इस पर काफी एतराज़ात जाहिर किए और उस्मानिया से ये कहते हुए शिकायत की कि उस्मान बे का बेटा उनकी जमीनों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। खैर ये मामलात ऐसे ही उलझे रहे। सुल्तान मुराद के दौर में भी ये ताल्लुकात ऐसे ही रहे, लेकिन गैरमियां औलाद अब बहुत ज्यादा फंस चुके थे। वो दो रियासतों के बीच पिस रहे थे, एक तरफ उस्मानी और दूसरी तरफ कारामानी थे। कारामा औलाद के साथ गैरमियानियों के ताल्लुकात कभी भी बेहतर न थे। दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान पिसते हुए गैरमियानियों की ताकत जवाब दे रही थी। उस वक्त के गैरमियानी सरबराह सुलेमान शाह ने इन हालात का बहुत करीबी जायजा लिया, तो उसे एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान मुराद के बेटे यिल्दिरम बेआज़त से कर दी और उस्मानियों को जबरदस्त पेशकश करते हुए अपना सबसे खूबसूरत इलाका उस्मानियों को तोहफे के तौर पर दे दिया, जिसके बाद से गैरमियानी काफी हद तक उस्मानियों के कंट्रोल में आ गए, जबकि उन्होंने एक तवील अरसा अजीम उस्मानी सल्तनत के साथ दुश्मनी पाली और उनकी हमायत करना गवारा न समझा। कुर्लुश उस्मान सीरीज गैरमियानियों की तारीख दिखाने का आगाज कर चुकी है, जिसके सरदार ने आते ही ये साबित किया कि वो उस्मान बे की जबरदस्त मुखालफत करेगा। व्यूअर्स, हम इस चैनल पर बहुत सी तारीखी वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। अगर आप किसी भी तारीखी किरदार के बारे जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे भी अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिल वक्त इतना ही, किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।